Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Kita hari ini akan melanjutkan di unit 2. Please open page 16 halaman 16 di task 2. Itu practice the following dialogue with your partner. Ada Riana dan Nani di situ. When do you go home, Nani? I go home at 12 o'clock. What are you doing then? I help my mother to prepare lunch, then we have lunch. When is your time to study? I usually study in the morning, around 3 a.m. until dawn. How about you? I go home at 11 o'clock, then I play with my friend. When do you study? I study before sleep, before about 8 o'clock at night. When do you go home? Kapan kamu pulang ke rumah, Nani? I go home at 12 o'clock. Aku pulang ke rumah pukul 12. What are you doing then? Apa yang kau lakukan setelah itu? I help my mother to prepare lunch, then we have lunch. Aku menolong ibuku mempersiapkan makan siang dan kita makan siang. When is time to study? Kapan waktumu untuk belajar? I usually study in the morning, around 3 a.m. until dawn. How about you? Aku biasanya belajar di pagi hari dari sekitar jam 3 sampai matahari terbenam. Bagaimana denganmu? I go home at 11 o'clock, then I play with my friend. Aku pulang ke rumah pukul 11, lalu aku bermain dengan temanku. When do you study? Kapan kau belajar? I study before sleep, about 8 o'clock at night. Aku belajar sebelum tidur, sekitar jam 8 malam. Lanjut di language corner. Saat mempelajari bahasa Inggris, kita hendaknya mengetahui cara bertanya yang baik dan benar. Begitu juga kita jika ingin menanyakan waktu atau aktivitas seseorang. Ini ada 3 topik yang akan Bapak bahas pada pagi ini, itu menanyakan waktu. Jika kita ingin menanyakan waktu, kita bisa gunakan kalimat what time is it now? Dan juga kita bisa gunakan yang bagian B, is it time for Dragon Ball? Nah, untuk terjemahannya kalian bisa lihat sendiri ya di sebelahnya situ. Jadi untuk menanyakan waktu, gunakan what time is it now? Is it time for Dragon Ball? Nah, Dragon Ball itu kalau kalian tidak tahu itulah nama acara. Bisa juga kalian ganti dengan nama pelajaran, misalnya pelajaran matematika. Is it time for math? Math itu artinya matematika. Atau juga diganti dengan IPA. Is it time for science? Apakah ini waktu belajar IPA? Seperti itu. Is it time for sleep? Apakah ini waktu untuk tidur? Is it time for break? Apakah ini waktu untuk istirahat? Number 2, menanyakan waktu dan aktivitas yang sedang dilakukan. What time is it? What are you doing at this time? Nah, ini menanyakan waktu yang sekarang dilakukan. What time is it? What are you doing at this time? Lalu yang ketiga, menanyakan kapan sebuah aktivitas dikerjakan. What time do you usually get up? What time do you go to school? What time do you go home? Kapan sebuah aktivitas dikerjakan? Itu kalimatnya. What time do you usually get up? What time do you study? What time do you go to school? What time do you go home? What time do you play with friend? What time do you what time do you have lunch? Do you have breakfast? What time do you have dinner? Etc. Tugas pertama kita di halaman 17 nanti. Is it 5 o'clock? No, it is not. What time is it? It is 7 o'clock. What are you doing at this time? I study at the school. Is it 5 o'clock? Itu artinya dia menanyakan, apakah ini pukul 5? No, it is not. Nah, kenapa jawabannya no, it is not? Karena memang karena di gambarnya itu bukan jam 5, melainkan jam 7. What time is it? It is 7 o'clock. Nah, baru yang di bagian di sininya itu baru kalian tulis pukul berapa sesuai dengan jamnya di sini gitu. Is it 5? No, it is not. But it is 7 o'clock. What are you doing at this time? I study at the school. Sama halnya dengan, buka dulu halaman 17 kalian semua. Halaman 17. Okay. Number 1 itu, is it 5 o'clock? Apakah itu pukul 5? Kalau itu memang pukul 5 sesuai dengan gambar, maka kalian jawabannya yes, it is. Tetapi kalau di sini 5 o'clock, tetapi di sini bukan 5 o'clock di gambarnya, maka kalian tulis no, it is not. What time is it? It is. Nah, ini pukul berapa?
Ini pukul 5.30, berarti bahasa Inggrisnya dengarkan baik-baik, listen carefully. It is a half past 5. A half past 5. Tidak ada tulisan di muncul, cuman mendengarkan aja kalian ya. Half past 5. Okay. Sama nih juga. Number 2, is it 11 o'clock? 11 itu artinya pukul 11. Jawabannya apa yang di sini? What time is it? It is 12 o'clock. Karena itu pukul 12, maka tulisannya itu adalah 12 o'clock. Dengarkan ya. Number 3, is it 5 o'clock? Apakah itu 5 o'clock? What time is it? It is a half past 4. A half past 4. Number 4, is it 12 o'clock? What time is it? It is 1 o'clock. What are you doing at this time? I take a nap. Karena biasanya pukul 1 itu biasanya ya. Biasanya waktu istirahat, waktu tidur siang. Maka kalian tulis di situ I take a nap. Tapi kalau kalian jawabannya lain juga nggak apa-apa. Bisa juga I have lunch, boleh. Atau I watch TV. Apa lagi ya? I study, belajar. Misalnya I do the homework, mengerjakan PR. Sembarang kalian aja. Pilihannya banyak. Number 5, is it 7 o'clock? What time is it? It is 8 o'clock. Okay. Kerjakan ini ya di AKS. Di halaman berapa tadi? Halaman 17. Ya, di halaman 17. Bapak akan bacakan ini juga. Reading task 1. My name is Rio. I am 8 years old. I always wake up at 5 o'clock. After I wake up, I clean my bed. At 5:30, I do my exercise about 15 minutes. After that, I go to take a bath. I usually have my breakfast at 6:15. Atau bahasa Inggrisnya itu a quarter past 6. Before going to school, I ask permission to my parents. I usually go to school by school bus. Nama saya Rio, berumur 8 tahun. Saya bangun pukul 5 pagi. Setelah saya bangun, saya membersihkan ranjang. Pukul setengah 6, saya berolahraga sebentar sekitar 15 menit. Setelah itu saya mandi. Biasanya saya sarapan pukul 6:15. Sebelum berangkat sekolah, saya minta izin ke orang tua saya. Biasanya saya pergi ke sekolah dengan bus sekolah. Tugas kedua ya hari ini. Task 2. Read the following sentences, then match the sentences with the correct time. Oke. Jadi ini di sini ada pernyataan, di sini jamnya sesuai dengan pernyataan tersebut. My teacher arrives school at 6:45. 6:45 itu berarti 6:45 ya. 6:45 itu gambarnya nggak ada gambarnya. They play basketball at 4:30. 4:30 itu berarti 4:30. Rido arrives home at 20:01. 20:01 berarti itu 12:40. Vino and Surya have dinner at 7:30. 7:30 berarti itu 7:30. Our school start at 7:05. 7:05 itu artinya 7:05. Sheila goes to bed at 9 o'clock. Pukul 9. Doni does his homework at 23:08. 23:08 itu berapa ya? 23 menit menuju pukul 8. Berarti 7:37. My father goes to his office
At a quarter past 7, 7:15. My mother cleans our house at 9:30. 9:30 berarti 9:30. I take a nap at 1:30. 1:30 berarti 1:30. Oke, dengarkan ya tadi, Bapak sudah beritahu tadi jawabannya. Sambil kalian belajar juga, nanti diulangan, nanti keluar ini jam-jam, jadi kalian mudahan paham dengan pembelajaran online ini. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.